أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. E os que não esperam nosso encontro dizem que se faça descer os anjos sobre nós ou que vejamos a nosso Senhor. Com efeito, eles se ensoberbecem em seu âmago e cometem desmesuradamente grande arrogância. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Dia, quando eles virem os anjos, nesse dia não haverá alvíceras para os criminosos e os anjos dirão: é terminantemente vedado ir para o paraíso. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E referir-nos-emos às obras que fizeram e falas-emos partículas dispersas no ar. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Os companheiros do paraíso nesse dia serão os melhores em residência e estarão em mais belo lugar de repouso. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. E dia o céu se fenderá com as nuvens e se fará descer os anjos com descida de realidade. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Nesse dia, a verdadeira soberania será do misericordioso e será um dia difícil para os renegadores da fé. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. E dia, o injusto morderá as mãos dizendo: quem dera houvesse eu tomado o caminho com o mensageiro. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ai de mim, quem dera não houvesse eu tomado fulano por amigo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Com efeito, ele me descaminhou da mensagem após ela haver-me chegado, e Satã é pérfido para com o ser humano. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro dirá: ó Senhor meu, por certo meu povo tomou este Alcorão por objeto de abandono. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os criminosos, e basta teu Senhor por guia e socorredor. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. E os que renegam a fé dizem: que houvesse descido sobre ele o Alcorão de uma só vez, fragmentamo-lo assim, para com ele te tornarmos firme o coração, e fizemo-lo ser recitado paulatinamente. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. E eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Os que forem reunidos, sendo arrastados sobre as faces à ajena, esses serão na pior situação
e os mais descaminhados do caminho certo. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. E com efeito concedemos a Moisés o livro e fizemos de seu irmão Arão vizir assistente junto dele. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. E dissemos, ide ambos ao povo que desmentiu nossos sinais. Então destruímo-lo totalmente. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. E ao povo de Noé, quando desmentiu os mensageiros, afogamo-lo e fizemo-lo um sinal para os humanos, e preparamos para os injustos doloroso castigo. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. E menciona o povo de Ad e Tamud, e os companheiros de Al-Raz, e muitas gerações entre esses. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. E para cada um deles propomos os exemplos, e a cada um esmagamos rudemente. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. E com efeito, eles passaram pela cidade sobre a qual se fez chover a chuva do mal. Então não a viram? Mas eles não esperam ressurreição alguma. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. E quando te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem, é este quem Alá enviou por mensageiro? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Por certo, ele quase nos descaminhara de nossos deuses, não houvéssemos sido perseverantes com o culto deles. E saberão, quando virem o castigo, quem está mais descaminhado. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Viste aquele que toma por Deus sua paixão? Então és tu sobre ele patrono. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Tu supões que a maioria deles ouve ou razoa. Eles não são senão como os rebanhos, aliás, mais descaminhados em caminho. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Não viste teu Senhor como estende a sombra? E se quisesse, fala-ia imóvel. Em seguida, nós fazemos do sol um indicador dela. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Em seguida, recolhemo-la suavemente para junto de nós. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. E ele é quem vos faz da noite vestimenta e do sono descanso e faz do dia volta à vida ativa. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E ele é quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia, e do céu fazemos descer água pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para
com ela vivificar uma plaga morta e darmos de beber dentre o que criamos a muitos rebanhos e humanos. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E com efeito, repartimos-la entre eles para meditarem. Então, a maioria dos homens a tudo recusou, exceto a ingratidão. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. E se quiséssemos, haveríamos enviado a cada cidade um admoestador. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Então não obedeças aos renegadores da fé, Muhammad, e com ele luta contra eles vigorosamente. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. E ele é quem desenliou os dois mares. Este é doce, sápido, e aquele é salso, amargo, e fez entre ambos uma barreira e terminante proibição de sua mescla. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. E ele é quem cria da água um ser humano e faz dele parentes sanguíneos e parentes afins. E teu Senhor é onipotente. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. E eles adoram além de Alá o que não os beneficia nem os prejudica. E o renegador da fé é coadjutor de Satã contra o seu Senhor. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Não te enviamos senão por alvissareiro e admoestador. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Dize, não vos peço prêmio algum por ele, a não ser a crença de que quem quer tomar caminho para o seu Senhor. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. E confia no vivente, que jamais morrerá, e glorifica-o com louvor. E basta ele por conhecedor dos pecados de seus servos. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Ele é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele é o misericordioso, então pergunta acerca dele a um conhecedor. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم E نفورا. quando se lhes diz, prosternai-vos diante do misericordioso, dizem, o que é o misericordioso? Prosternar-nos-emos diante do que nos ordenas? E isso lhes acrescenta repulsa. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Bendito quem fez constelações no céu, e nele fez um luzeiro e uma lua luminosa. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. E ele é quem fez a noite e o dia alternados, para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Alá. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. E os servos do misericordioso são os que andam mansamente sobre a terra, e quando os ignorantes se dirigem a eles dizem, salam, paz.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما E os que passam a noite prosternando-se diante de seu Senhor e orando de pé. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما E os que dizem, Senhor nosso, desvia de nós o castigo de Gena, por certo o seu castigo é perpétuo. إنها ساءت مستقرا ومقاما Por certo que vil residência e lugar de permanecer é ela. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما E os que, quando despedem seus bens, não os esbanjam nem restringem, mas seu dispêndio está entre isso ajustado. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما E os que não invocam junto de Alá outro Deus e não matam a alma que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão, e não adulteram. E quem faz isso encontrará punição. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه O مهانا castigo duplicar-se-lhe-á no dia da ressurreição, e nele permanecerá eternamente aviltado. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Exceto quem se volta arrependido e crê e faz o bem. Então a esses Alá trocar-lhes-á as más obras em boas obras, e Alá é perdoador, misericordiador. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا E quem se volta arrependido e faz o bem, por certo, ele se volta para Alá arrependido perfeitamente. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما E os que não prestam falso testemunho e quando passam junto da frivolidade, passam nobremente. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا E os que, quando são lembrados dos versículos de seu Senhor, não permanecem desatentos a eles, como surdos, cegos. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما E os que dizem, Senhor nosso, dadiva-nos da parte de nossas mulheres e de nossa descendência, com alegre frescor nos olhos, e faze-nos guia para os piedosos. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Esses serão recompensados com a câmara etérea, porque pacientaram, e nele ser-lhe-ão conferidas saudações e paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Lá serão eternos, que bela residência e lugar de permanecer. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Dize Muhammad, meu Senhor não se importaria convosco, não for a vossa súplica. E com efeito, desmentistes o mensageiro, então ser-vos-á imposto o castigo. A Sura dos Poetas. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
Tasin Min. Esses são os versículos do explícito livro. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Se quiséssemos, haver-lhes íamos feito descer do céu um sinal. Então, as cervizes permanecer-lhes iam rendidas. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. E não lhes chega nenhuma mensagem renovada do Misericordioso, sem que lhe deem de ombros. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. E com efeito, desmentem-na. Então, chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج E كريم. não viram eles a terra, quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés: vai ao povo injusto, o povo de Faraó. Não temem eles a Alá? قال رب إني أخاف أن يكذبون. Disse: Senhor meu, por certo, temo que me desmintam. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. E meu peito constrange-se e minha língua não se solta. Então enviarão para que este me secunde. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. E eles têm contra mim a acusação de um delito, então temo que me matem. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Alá disse: em absoluto não te matarão. Então, ide ambos com nossos sinais. Por certo, estaremos convosco ouvindo. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب E العالمين. chegai a Faraó e dizei: por certo somos mensageiros do Senhor dos mundos. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Envia conosco os filhos de Israel. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Faraó disse: não te cuidamos junto de nós enquanto eras bem criança, e não permaneceste junto de nós alguns anos de tua vida? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. E fizeste teu feito que fizeste, e tu és dos ingratos. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Moisés disse: fi-lo então enquanto eu era dos descaminhados. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من E المرسلين. fugi de vós quando vos temi. Então meu Senhor dadivou-me com sabedoria e fez-me dos mensageiros. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. E esta é uma graça que me cobras, o haveres escravizado os filhos de Israel? قال فرعون وما رب العالمين. Faraó disse: e o que é o Senhor dos mundos? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Moisés disse: o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estáis convictos disso.
قال لمن حوله ألا تستمعون Faraó disse aos que estavam a seu redor: Não ouvis o que ele diz? قال ربكم ورب آبائكم الأولين Moisés disse: Vosso Senhor é o Senhor de vossos pais antepassados. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Faraó disse: Por certo, vosso mensageiro que vos foi enviado é louco. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Moisés disse: O Senhor do levante e do poente e do que há entre ambos, se razoais. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Faraó disse: Em verdade, se tomas Deus outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros. قال أولو جئتك بشيء مبين Moisés disse: E ainda que eu te chegue com algo evidente? قال فأت به إن كنت من الصادقين Faraó disse: Faze-o vir, pois, se és dos verídicos. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين E tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Faraó disse aos dignatários a seu redor: Por certo, este é um mágico sapiente, يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون que deseja fazer-vos sair de vossa terra com sua magia. Então, que ordenais? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين Disseram: Pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. يأتوك بكل سحار عليم Eles far-te-ão vir todo mágico sapiente. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم Então os mágicos foram juntados em um tempo marcado de dia determinado. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون E foi dito aos homens: Estareis juntos, لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين para que sigamos os mágicos, se forem os vencedores? فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن E الغالبين quando os mágicos chegaram, disseram a Faraó: Teremos prêmio se formos os vencedores? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين Ele disse: Sim, e por certo sereis nesse caso dos mais achegados. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Moisés disse-lhes: Lançai o que tendes para lançar. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Então lançaram suas cordas e suas varas e disseram: Pelo poder de Faraó seremos por certo os vencedores. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون E Moisés lançou sua vara, e ei-la que engoliu o que forjaram. فألقي السحرة ساجدين Então os mágicos caíram prosternando-se. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون Disseram: Cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Faraó disse: Credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia.
Então logo sabereis, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos, e crucificar-vos-ei a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Disseram, mal algum, por certo, tornaremos a nosso Senhor. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Por certo, aspiramos a que nosso Senhor nos perdoe os erros, porque somos os primeiros dos crentes. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. E inspiramos a Moisés, parte durante a noite com meus servos, por certo, sereis perseguidos. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Então Faraó enviou congregantes às cidades. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Que diziam, por certo, esses são um bando pouco numeroso. وإنهم لنا لغائظون. E por certo, eles nos põem rancorosos. وإنا لجميع حاذرون. E por certo, deles todos nos precatamos. فأخرجناهم من جنات وعيون. Então, nós os fizemos sair de jardins e fontes. وكنوز ومقام كريم. E os fizemos abandonar tesouros e nobre lugar de permanência. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Assim foi, e fizemos que os filhos de Israel os herdassem. فأتبعوهم مشرقين. E ao nascer do sol, eles perseguiram-nos. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. E quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram, por certo, seremos atingidos. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Ele disse, em absoluto não seremos. Por certo, meu Senhor é comigo, Ele me guiará. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. E inspiramos a Moisés, bate no mar com tua vara. Então este se fendeu, e cada divisão se tornou como a formidável montanha. وأزلفنا ثم الآخرين. E lá fizemos aproximar os outros. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. E salvamos a Moisés e a quem estava com ele, a todos. ثم أغرقنا الآخرين. Em seguida, afogamos os outros. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز E الرحيم. por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. واتل عليهم نبأ E إبراهيم recita para eles o informe de Abraão, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. quando disse a seu pai e a seu povo, que adorais? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Disseram, adoramos ídolos. Então a eles permanecemos cultuando. قال هل يسمعونكم إذ تدعون Disse, eles ouvem-vos quando os invocais? أو ينفعونكم أو يضرون. Ou vos beneficiam, ou vos prejudicam? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Disseram, não, mas encontramos nossos pais fazendo assim. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون Disse, e vistes o que adorais? أنتم وآباؤكم الأقدمون. Vós e vossos antigos pais? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Então, por certo, são de mim inimigos, exceto
o Senhor dos mundos. الذي خلقني فهو يهدين Quem me criou, e é Ele quem me guia. والذي هو يطعمني ويسقين E quem me alimenta e me dá de beber. وإذا مرضت فهو يشفين E quando adoeço, é Ele quem me cura. والذي يميتني ثم يحيين E quem me dará a morte, em seguida, me dará a vida. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين E a quem aspiro me perdoe o erro no dia do juízo. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Senhor meu, dadiva-me com sabedoria e ajunta-me aos íntegros. واجعل لي لسان صدق في E الآخرين faze-me menção verídica na posteridade. واجعلني من ورثة جنة E النعيم faze-me dos herdeiros do jardim da delícia. واغفر لأبي إنه كان من الضالين E perdoa meu pai, por certo, ele é dos descaminhados. ولا تخزني يوم يبعثون E não me ignomínies um dia quando forem ressuscitados. يوم لا ينفع مال ولا بنون Dia quando a ninguém beneficiarem nem riquezas nem filhos, إلا من أتى الله بقلب سليم exceto a quem chegar a Alá com um coração imaculado. وأزلفت الجنة E للمتقين se fizer aproximar-se o paraíso aos piedosos, وبرزت الجحيم للغاوين e se fizer expor-se o inferno aos desviados, قيل لهم أين ما كنتم تعبدون e se lhes disser, onde estão os que vós adoráveis? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Além de Alá, socorrem-vos ou se socorrem a si mesmos? فكبكبوا فيها هم والغاوون Então serão nele empuxados, eles e os desviados, وجنود إبليس أجمعون e os partidários de Satã, todos. قالوا وهم فيها يختصمون Dirão, enquanto nele disputarem, تالله إن كنا لفي ضلال مبين por Alá, estávamos, por certo, em evidente descaminho. إذ نسويكم برب العالمين Quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, وما أضلنا إلا المجرمون e não nos descaminharam, senão os criminosos. فما لنا من شافعين Então não temos intercessores, ولا صديق حميم nem amigo íntimo algum. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين E se tivéssemos retorno à vida, seríamos dos crentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت قوم نوح المرسلين O povo de Noé desmentiu aos mensageiros, إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون quando seu irmão Noé lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. فاتقوا الله وأطيعون Então temei Alá e obedecei-me. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Disseram, cremos em ti, enquanto somente os mais ignóbeis te seguem? قال وما علمي بما كانوا يعملون Disse,
E que sei eu acerca do que faziam? إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون Seu ajuste de contas não entende senão a meu Senhor, se percebeis. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين E não vou repulsar os crentes. Não sou senão evidente admoestador. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Disseram, ó Noé, se não te abstiveres disso em verdade, serás dos apedrejados. قال رب إن قومي كذبون Disse, Senhor meu, por certo meu povo desmentiu-me. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Então sentencia entre mim e ele claramente, e salva-me, e a quem dos crentes está comigo. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Então salvamo-lo e a quem estava com ele no barco repleto. ثم أغرقنا بعد الباقين Em seguida, depois disso, afogamos os remanescentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت عاد المرسلين O povo de Ad desmentiu aos mensageiros. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Quando seu irmão Hud lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Edificais em cada lugar alto um monumento para a frivolidade وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون e ergueis fortificações na esperança de serdes eternos. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون E quando desferis golpes, vós os fazeis como tiranos. Então temei Alá e obedecei-me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون E temei a quem vos concedeu o que sabeis. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون Concedeu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Por certo, temo por vós o castigo de um terrível dia. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين Disseram, é-nos igual que nos exortes ou que não sejas dos exortadores. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين Isto não é senão costume dos antepassados, e não seremos castigados. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم E مؤمنين desmentiram-no. Então, aniquilamo-los. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز E الرحيم por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت ثمود O المرسلين povo de Tamud desmentiu aos mensageiros. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Quando seu irmão Salih lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então, temei Alá e obedecei-me. وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. أتتركون فيما هاهنا آمنين Julgais que sereis deixados seguros no que há aqui, في جنات وعيون entre jardins e fontes, وزروع ونخل طلعها هضيم e searas e tamareiras de espatas com frutos maduros? وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين E escavando, habilidosos, casas nas montanhas? فاتقوا الله وأطيعون Então, temei Alá e obedecei-me. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون E não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semearam a corrupção na terra e não a reformam. قالوا إنما أنت من المسحرين Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين Tu não és senão um ser humano como nós. Então, faze vir um sinal, se és dos verídicos. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم Disse, este é um camelo fêmea. Haverá para ele uma porção de bebida, e haverá para vós uma porção de bebida em dia determinado. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم E não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia o castigo de um terrível dia. فعقروها فأصبحوا نادمين Mas abateram-no e tornaram-se arrependidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Então o castigo apanhou-os. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون O povo de Lote desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Lote lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Vós vos achegais aos varões deste mundo e deixais vossas mulheres que vosso Senhor criou para vós? Mas sois um povo agressor. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Disseram, em verdade, se não te abstiveres disso, ó Lote, serás dos expulsos. قال إني لعملكم من القالين Disse, por certo, sou dos adversos de vossos atos. رب نجني وأهلي مما يعملون Senhor meu, salva-me e a minha família do que fazem. فنجيناه وأهله أجمعين Então salvamo-lo e a sua família a todos, إلا عجوزا في الغابرين exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين Em seguida, aniquilamos os outros. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر E المنذرين fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Por certo, há nisso um sinal,
mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Os habitantes de Al-Aika desmentiram aos mensageiros. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Quando Shuaib lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب E العالمين. não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Completai a medida e não sejas dos fraudadores. وزنوا بالقسطاس E المستقيم. pesai tudo com total equidade. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض E مفسدين. não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. واتقوا الذي خلقكم والجبلة E الأولين. temeis a quem vos criou, vós e as gerações antepassadas. قالوا إنما أنت من المسحرين. Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن E الكاذبين. tu não és senão um ser humano como nós, e por certo pensamos que és dos mentirosos. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Então faze cair sobre nós pedaços do céu, se és dos verídicos. قال ربي أعلم بما تعملون. Disse, meu Senhor é bem sabedor do que fazeis. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. E desmentiram-no. Então o castigo do dia do dossel apanhou-os. Por certo, foi castigo de um terrível dia. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. وإنه لتنزيل رب العالمين. E por certo, Ele é a revelação descida do Senhor dos mundos, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. com a qual o leal Espírito desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores. بلسان عربي مبين. Em língua árabe, castiça e clara. وإنه لفي زبر الأولين. E por certo, ele está mencionado nos livros dos antepassados. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. E não lhes é um sinal que os sábios dos filhos de Israel o conheçam? ولو نزلناه على بعض الأعجمين E se houvéssemos feito descer sobre um dos forâneos, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. e ele lhes houvesse lido, não estariam crendo nele. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Eles não crerão nele até verem o doloroso castigo. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Chegar-lhes-á, pois, inopinadamente enquanto não percebam. فيقول هل نحن منظرون. Então dirão, ser-nos-á concedida a dilação? أفبعذابنا يستعجلون.
E querem eles apressar nosso castigo? أفرأيت إن متعناهم سنين Então, viste? Se os fizermos gozar durante anos, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون em seguida, chegar-lhes o que lhes foi prometido, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون não lhes valerá em nada o que gozavam. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Não aniquilamos cidade alguma sem que ela houvesse tido admoestadores. ذكرى وما كنا ظالمين À guisa de lembrança, e nunca somos injustos. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون E não são os demônios que o trouxeram. E isso não lhes caberia, e jamais poderiam fazê-lo. إنهم عن السمع لمعزولون Por certo, eles estão apartados do ouvir o que se fala no céu. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Então não invoques junto de Alá outro Deus, pois serias dos castigados. وأنذر عشيرتك الأقربين E admoesta teus familiares, os mais próximos. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Baixa tua asa aos que te seguirem entre os crentes. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون E se eles te desobedecem, dize, por certo, estou em rompimento com o que fazeis. وتوكل على العزيز الرحيم E confia no Todo-Poderoso, no Misericordiador, الذي يراك حين تقوم que te vê quando te levantas para orar وتقلبك في e الساجدين vê tuas gesticulações entre os que se prosternam. إنه هو السميع العليم Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Informar-vos-ei daquele sobre quem os demônios descem? تنزل على كل أفاك أثيم Eles descem sobre todo impostor, pecador. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Dão outiva aos demônios, e sua maioria é mentirosa. والشعراء يتبعهم الغاوون E aos poetas, seguem-nos os desviados. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Não viste que eles vagueiam por todos os vales, وأنهم يقولون ما لا يفعلون e que dizem o que não fazem? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Exceto os que creem e fazem as boas obras, e se lembram a miúde de Alá, e se defendem após haverem sofrido injustiça, e os que são injustos saberão qual tornada a que tornar. A Sura das Formigas. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين Tassin, esses são os versículos do Alcorão e explícito livro. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. É orientação e alvíceras para os crentes, que cumprem a oração e concedem a zaká e se convencem da derradeira vida. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Por certo, aos que não creem na derradeira vida, aformoseamo-lhes as obras,
então caminham às cegas. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Esses são os que terão o pior castigo e serão os mais perdedores na derradeira vida. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم E عليم. por certo, a ti, Muhammad, é conferido o Alcorão da parte de um sábio, onisciente. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família: por certo, entrevejo um fogo. Far-vos-ei vir dele notícia, ou vos farei vir um tição para vos aquecerdes. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. E quando ele lhe chegou, chamaram-no: bendito quem está no fogo e quem está a seu redor, e glorificado seja lá o Senhor dos mundos. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Ó Moisés, por certo eu sou Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. E lança tua vara. Então, quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo e não volveu atrás. Alá disse: ó Moisés, não te atemorizes. Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Mas para quem é injusto, em seguida troquem bem o mal. Por certo, sou perdoador, misericordiador. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva sem mal algum. Isto está entre os 9 sinais para o faraó e seu povo. Por certo, são um povo perverso. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Então, quando nossos claros sinais lhes chegaram, disseram: isto é evidente magia. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. E negaram-nos injusta e soberbamente, enquanto suas almas se convenciam deles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. E com efeito, concedemos ciência a Davi e a Salomão. E disseram ambos: louvor a Alá, que nos preferiu a muitos de seus servos crentes. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. E Salomão foi herdeiro de Davi e disse: ó humanos, foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros e foi-nos concedido algo de todas as coisas. Por certo,
Este é o evidente favor. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. E reuniu-se a Salomão seu exército de djinns e de humanos e de pássaros e coordenaram-se. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Até que ao chegarem ao Vale das Formigas, uma formiga disse: Ó formigas, entrai em vossos formigueiros, a fim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército, enquanto não percebam. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Então Salomão sorriu prazeroso, admirado de seu dito, e disse: Senhor meu, induze-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e faz-me entrar com tua misericórdia para junto de teus servos íntegros. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. E passou em revista os pássaros. Então disse: Por que razão não vejo a polpa? Ou será ela dos ausentes? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Em verdade, fala-ei sofrer veemente castigo, ou a degolarei, a menos que me faça vir evidente comprovação. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Mas ela não tardou muito e disse: Abarquei aquilo que não abarcaste, e chego a ti de Sabá com informe certo. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Por certo, encontrei uma mulher reinando sobre eles, e a ela foi concedido algo de todas as coisas, e tem magnífico trono. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Encontrei-a e a seu povo prosternando-se diante do sol em vez de Alá, e Satã aformoseou-lhes as obras e afastou-os do caminho reto. Então não seguiam. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Afastou-os para que se não prosternassem diante de Alá, quem faz sair o recôndito nos céus e na terra, e sabe o que escondeis e o que manifestais. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Alá, não existe Deus senão Ele, o Senhor do magnífico trono. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Salomão disse: Olharemos se disseste a verdade ou se és dos mentirosos. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Vai com esta minha missiva e lança-lhes. Em seguida, volta-lhes as costas e olhe o que farão retornar. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. A rainha disse: Ó dignatários, por certo, uma nobre missiva foi-me lançada. إني
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Por certo é de Salomão, e por certo assim é, em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Não vos sublimeis em arrogância sobre mim e vinde a mim como muslimes. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Ela disse: ó dignatários, instruí-me a respeito de meu assunto. Jamais decidi a respeito de assunto algum sem que o testemunhasseis. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Disseram: somos dotados de força e dotados de veemente fúria, mas de ti é a ordem. Então, olhe o que ordenas. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Ela disse: por certo, os reis quando entram em uma cidade corrompem-na e fazem aviltados os mais poderosos de seus habitantes. E assim fazem. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. E por certo, estou lhes enviando um presente e olharei com que os emissários retornarão. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. E quando a delegação chegou a Salomão, ele disse: quereis conceder-me riquezas? Ao passo que o que Alá me concedeu é melhor que aquilo que ele vos concedeu, mas vós jubilais com vosso presente. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Retorna a eles, e em verdade chegar-lhes-emos com um exército que não poderão enfrentar, e os faremos sair dela aviltados e humilhados. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Ele disse: ó dignatários, quem de vós me fará vir seu trono antes que me cheguem como muslimes submissos? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Ifrit dos djinns disse: eu te farei vir antes que te levantes de teu lugar, e por certo para isso sou forte, leal. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Aquele que tinha ciência do livro disse: eu te farei vir num piscar de olhos. E quando ele o viu estabelecido junto de si, disse: isso é algo do favor de meu Senhor, para que me ponha à prova, se lhe agradeço ou sou ingrato. E quem lhe agradece, apenas agradece em benefício de si mesmo.
E quem é ingrato, por certo, Alá é bastante a si mesmo, ele é generoso. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Ele disse ainda: desfigurai-lhe o trono, olharemos se ela seguia ou é dos que não seguiam. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. E quando ela chegou, disseram-lhe: assim é teu trono? Ela disse: é como se o fora. Salomão disse: e a nós foi-nos concedida a ciência antes dela e somos muslimes. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. E o que ela adorava em vez de Alá afastou-a do caminho reto. Por certo, ela era de um povo renegador da fé. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Disseram-lhe: entra no palácio. E quando ela o viu, supô-lo um manto d'água, ergueu então as vestes e descobriu ambas as canelas de suas pernas. Salomão disse: é um palácio revestido de cristal. Ela disse: Senhor meu, por certo fui injusta com mim mesma e islamismo-me com Salomão para Alá, o Senhor dos mundos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. E com efeito, enviamos ao povo de Tamud seu irmão Salih. Ele disse: adorai a Alá. Então, ei-los divididos em dois grupos que disputavam. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Disse: ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem? Que imploreis o perdão a Alá para obter misericórdia. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Disseram: pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Disse: vosso agouro é junto de Alá, mas sois um povo que está sendo provado. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. E havia na cidade um agrupamento de 9 homens que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Disseram: jurai por Alá que à noite de sobressalto mataremos e a sua família. Em seguida diremos a seu herdeiro: não assistimos ao aniquilamento de sua família e por certo somos verídicos. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. E usaram de estratagemas e nós usamos de estratagemas e eles não perceberam. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Então olha como foi o fim de seus estratagemas. Aniquilamo-los e a seu povo a todos. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. E essas suas casas estão desertas porque eles foram injustos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que sabe. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. E salvamos os que creram e foram piedosos. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. E lembra-lhes de Lote, quando disse a seu povo: Vós vos achegais à obscenidade, enquanto a enxergais claramente? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia em vez de às mulheres. Aliás, sois um povo ignorante.